देखो आम समस्ते से भिड देखीचे जहाँ अत्यंत निंदनीय माने ये राजनीतिक विरोध भाषा रहू मनांतर रहू मतांतर रहू किंतु जो बिहार यूपी भाया घरे पशिकी हिंसाकांड बिहाइबा गंडगोल करवा से निवृत्त रहिले भल कहीं आज सीना तुम निलंबित हो काली तो सी तुम दलर नेता थिला एवं तो भारतीय जनता पार्टी कौन गोटे प्रतिश्रुति देती तुम गोटे नुआ मुआ खाई देच जीवा कथा जाओ किसी असुविधा ना दल भाविला जे आप दल विरोधी कम कर तेणु आपन को तोड़िला आप बीजेपी जाकि सांगठनिक शक्ति जन को टक्कर देवा चेष्टा कर जदि दल आम बाहर कला तो देखे दियो आमको बाहर कले दल क्षति रही ना लाभ रही तुम 5,000 भोटर को लेकिन चेक दियो पंचायत निर्वाचन ठीक से नक राति अधे मालटा पी दे बाण फुटेबा घरे बस भांडामी करवा ये जो कारण देखा आदौ ग्रहण नुहे आउ रही बोमा माड़ कि बंधुक मु गोटे कथा कहीदेवी आपण मैंने जानी थे केस पास एफआईआर लिखार जार अभ्यास माने थी टी अभ्यास से दीटा खंड दफा जोड़ती मुझे भावी प्रताप बाबू से हिसाब से दफा जोड़ा प्रयास करेंगे सत कौन मिछ कौन पुलिस कहीपर ना मुझे जगार थी ना आम जो मैंने बर्तमान बैट नौ मोर गणमाध्यम भाई मैंने ना आम भी जगार थे तेणु पुलिस तार तदंत करू को आधार कौन थी किंतु आम गोटे को निंदा करवा जे जड़े नेता घरे पशिकी ये जो भांडामी कर आदौ आवश्यकता ही ना आउ गोटे कथा रहा किसी नेता भावी भारतीय जनता पार्टी को पलैले आमको बोधे सम्मान मिल मु भावुँ भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली आदौ धारणा ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप देखिए कौ नेता गुड़ा कांग्रेस बीजेडी जाकि नेता सभापति होती आदौ नुहे कैडर बेस पार्टी से भारतीय युव मोर्चा आप देखिए जितक युव मोर्चा सभापति आप देखिए दलू बीजेडी तो चिन्नू साहू को करदेला सभापति कांग्रेस आसिक किंतु भारतीय जनता पार्टी चांस ना ब्रांड बीजेपी ना दलर सभापति जितक कहतु विजय महापात्र अतिथि आसते बीजेपी सभापति हाँपाई चाहूले करदेले जितक सभापति कहते अमक सभापति पूर्व अन्य दल थे एवं आसिकी सभापति होती जड़े भी सभापति आप देखिए 80 मसीह आज पर्यंत जड़े भी युव मोर्चार सभापति देखिए जड़े भी एबीपी सभापति जो मैंने अन्य दलू आसछंदी भाई क्याडर पार्टी प्रथम क्याडर तापर दल बाहर हाँ किए गोटे पद सभा विधायक पद पाइब तारी भितर रहिबो दलर मामलतकार हो पारे अनेक लोक या भाविकी जाइछन थरे बीजेपी व्यूह भितर को पशि जातु से चक्र व्यूह भितर पशिगला निशा छाड़ी देखो राजनीति सब बेले कड़ लुटाए ये आज गोटे नुआ कथा नुहे आजिका कथा काली की ना आप जानते 2002 मसीह यही दिलीप राय बाजीमात करते से 14 ରୁ 15 बीजेडी विधायक क्रॉस वोटिंग करते परवर्ती समय से दल में रहिले टिकेट ही पाइले आ गोटे उदाहरण जानते प्रभात त्रिपाठी निलंबित है कि नहीं किंतु पुओ टिकेट पाइले कि नहीं प्रभात विश्वास निलंबित होते कि नहीं पुओ टिकेट पाइले कि नहीं रविंद्र जेना टिकेट देले कि स्त्री टिकेट देले तेणु दल सब राजनैतिक फायदा देखे जो दल हो से बीजेडी हो कांग्रेस हो बीजेपी हो काली जदि मु तुमठू राजनैतिक फायदा अधिका देखी आउ गोटे लोक तुलन में मुझे तुमको पसंद करी आपको गोईठा मारी एटा दल सब चले आसाम में बर्तमान मुख्यमंत्री जी अच्छा से कांग्रेस बैकबोन थे आजिका दिन में बीजेपी नेता को साइड कर दल दायित्व देती तेणु गायमोट कहले मुझे राजनीति कहले ती बुझी तुमर जदि ग्राउंड रे माटी अच्छी ना जो दल को गले भी तुम्हें मजबूत होगी ठिया हब आउ जदि सेटिंग कर कौ भाई जरिया कौ नना जरिया सभापति उपसभापति संपादक की चारिपट बुलिकी कंट्राक्टर ठिकादारी कम कर मामलतिकार कर धला सार्ट पिंधिकी काली से भाईर पावर कटिगले तुमर ही पावर कटिज तेणु से जन एत जोर जलुची कि आप जानते जनर निजस्व लाइट ना कि तारा चिकिमिकी करुँच निजस्व लाइट दूरे अच्छी बोली छोट लगुथाई पारे कि ताराटा सूर्य भी बड़ तेणु ये राजनीति में काली किए कौटी जाकि कौ कन्स्टिट्यूएंसी पशिकी राजनीति आरंभ कर से केड़े केड़े नेता खत हो जाइछन्ती ये कौन निश्चित भाव में यहाँ गोटे उद्वेगजनक कथा आपण सीना से मनकर प्रताप जेना भावतु से जो सिचुएसन था ये प्रताप जेना दांडू आसिक विरोध करते कि जो पुओ टिकेट पाई अंकित सी विरोध करते ये तो जोड़े चुमणी खाई था सी जो भाया स्थित बर्तमान जाते सिक्यूरीटी बोली कड़े ना सी बाड़े जाते आम जहाँ भिडियो देखिलु कबाट बंद कर तुम क्वार्टर किए अरे क्वार्टर कथा पचार लुलु महापात्र दी थर हारी आप जानते क्वार्टर कौटी थी से जगार
2004 ମସିହାରେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ହାରି ନଥିଲେ। ଆରେ ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ଥାଏ, ହାରିଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ନେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, କ୍ୱାର୍ଟରଟି ତାଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରଟି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଇବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କାରଣ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଯେମିତି ବାଡ଼େଇବା, ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଯେମିତି ବାଡ଼େଇ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, একথা ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁବୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଯଦି এই ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଟୁବୁ ତ୍ରିପାଠୀର ଲୋକ, ତାହେଲେ ଆମେ କାଲି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁବୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଥିବାର, ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ନ ଦେଖିବୁ, ତାହେଲେ ଟୁବୁ ବାବୁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବୁ ସିଏ ଆମକୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। একথা ସେଇ ପାର୍ଟକୁ ଆଉଟା ଯିବା, ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଦେହରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଦରେ ମୁବାରକ କରିବା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗେଷ୍ଟ କରିବା, ଅପରାଜିତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଳି ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଜିତା ଗଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେ, ସେ କୋଉବେଳେ ସତ୍କାର କଲେ। ତେଣୁ ଇଦରେ ସବୁ ଦଳ ଏକାଠି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାଟାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତିକି ପୁରେଇବାନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି କଡ଼ ଲେଉଟେଇବ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ମିଳିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ 6 ନେତା, ବିଜେଡି ନେତା କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆଉ 6 ଜଣ। କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଉ ନେତା କହୁଥିଲେ, ରମେଶ ଜେନା ଭଳି ନେତା ଯିଏ ଜମା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବେନି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଲା କଂଗ୍ରେସରୁ ଆଜ୍ଞା ନିଲମ୍ବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, କ୍ଷମତା ଯୁଆଡ଼େ ନେତା ସୁଆଡ଼େ। କ୍ଷମତା ଯଦି ହୁଏ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି, ଆମର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଆଉ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଅଛି ବିଜେପି ପାଖରେ, ଇଏ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ପାଇବେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭଳି ଟାଣୁଆ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଟାଣୁଆ ନେତା ବି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଦା ଗଦା ନେତା, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ନେତା ସାହୁ ବାବୁ ବି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଇମୋଟ କହିଲେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ, ନୀତି ଆଉ ନୈତିକତା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ଯୋଉଠି ଫାଇଦା ନେତା ସେଇଠି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବିଜେପିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନେକର ଟୁବୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉ ଛୋଟିଆଟେ, ଟୁବୁ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜେପି ଟିକେଟ ନେବେ 29ରେ। ସେଠି ଯେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବାବୁ ଆଉ ତୁଷାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାବୁ ଯେ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ, ସିଏ କାଲି ବିଜେଡି କି ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବେ। କାରଣ ଯିଏ ଭାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସଂଗଠନ କରୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ? ଏମିତି ଦଳ ବଦଳ ଆପଣ 29ରେ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋହନ ଦାଦାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍, କାଲି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାନ୍ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଚାରିପଟେ କିମ୍ବା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଚାରିପଟେ କି ମନମୋହନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ। ଆରେ ଗରିବ ମାଇପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାଳୀ ଭଳିଆ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଭୋଟରଙ୍କୁ କିଣା ବିକା, ଭୋଟର ବୁଝନ୍ତିନି, ମାଉଁସ ଖାଇକି ମଦ ପିଇକି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏଇନା ଯାଇକି ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳେଇଯିବ? ଆରେ ଟଙ୍କା ତମ ହାତରୁ ନବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ସେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଦରକାର, ତମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠକ ହେବା ଦରକାର। ବହୁ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ରହିଛି। ଜନତାକୁ କାହିଁ ବୋକା କରିବେ? ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉମାନେ ଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ବି ନିର୍ବାଚନରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ହାର ଜିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନତା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୋକା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋକା। 29ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ବଦଳକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଜବାବ ଦେବେ।